10 years. Gado-garod barbas dan ni sir. Macho pa. Siya ko na ibuot! Clean cut! Kitam sir. Asawa ni Janeline Mercado ata, di ba? Yun sir, buntis na. Patrick Garcia ni. Chismoso ka sir, start talk. Channel 7. Antay, nagbitin. Ten. Visit. Kipartakan nyo marimarin ni. Nyakit din. Cute mo. Bye. Saturday data, awan ti Marimar. Ha? Pasensyahan nga, Bags. Nabagtit eh. Okay lang. Java language. Amo ka ata aminin. Surod na kinyak ko. Naling ni Toto. Surod na kinyak. Adi batchmate ko. Adi ni. Ata ni Toto. Naling ata. Naling program. Waka kasi dyan. Talaga promise. Quality con nga eh. Quality conscious. Narigat ka na nga dyan, bay. Madimay nala. Narigat mo magsak di dyan. Sige yung nalamon. Go Birds! Di ba awan ti Marimar? Yun karod. Ay na. Apo. Nagkulit kayo. Panakon. Apo. Nagpigsa nga silaw. Ay, kalbugayam. Professional hacker ate, sir. Di na kasta-kasta, sir, dati ang makarami din. Tigas di gayam ajay. Hacker kay gardamin. Madi, sir. Basit lang. Damagam lata sudan na damo da. Kita man garod. Skabord! Anya course mo? Medyo NPE, sir. Skabord! Anya course mo? HRM, sir. Skabord! BSN! BSN. Okay, hackers! What is your profession? Hip hip! Kasta naangrag nga hacker. Turun boards! Turun! Tatay ako pa lang makakuha kanya mga sikala. Tatay ako pa lang kanya. Labas niyo yung specialty nyo. Tabor na tunog. Yes! Yeah, baby! Yeah! Tiks! Yeah! Shield! Twisting! Pitbull attack! Ariko! Atas ka! Gar! Hala, partakan nyo eh! Data ni Labog! Tiks! Shield! Yan! Nyakay boy! Full! I love you, Papa! Ya! Tiksa! Sanggahin mo to! Pak! Ariko! Pak! Visit! Ay! Pogi! Ay! Flying! Ariko! Putik! Ariko! Ang sakit! Tiksa! Full! Tiksa! Full! Gar!
Labog throwing axe. Dapa bugs. Garmintis. Ikaw ba't matulong ba sa labog cake? Anya ka nga ngay, tabor tatras ka lang. Anya? Hat? Kat? Wong, 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 Toy akong bags, need help, tok arik. Tuwit combo lang, pang arik ko. 1, 2, 2, 3, 4, arik ko. Gar, may counting ka pa talaga, Gar, labog trust, labog throwing idea attack, Aw, balakang ko. Gar, bagsak ka sa akin ngayon, Bags, bagsak, Gar, labog trust, katik ta helmet mo, tutuking ka ba, labog sa live speed, Aw, awan tikas ta. Nag-cure ka gamin. Aw, nasakit. May the power of Garces. Yeah. Go Cubs! Reporting Cubs! Cubs, datuin niya! Cubs! Sogo! Gar, blinding head attack, Apo anay, nanungit dag, sila yung ulo ko! Posing. Ay, mamiss ko ni Ma'am Esel. The Genie Calps. Text ko man suna. Hip hip! Hip hip! Anong sabi ng ita? Aray ko. Grabe nga trip ta ato eh. Sunugan sugat. Psst. Ay, atin na kami ng keto. Ay. Sir? Oh, balong. Yan jay matam ngay. Lambin sir. Pamanay jay lolak. Sige. Sir ni. Kitam na ka dyan ni. Ni Calbs ni. Nakitam. Oh, joke lang. Di jay likod. Si Kamit. Nakitam ni Ma'am Esel? Madi sir, madik mo na nabirukan eh. Sinapol ko talaga suna sir. Madik talaga amo na aramidig sir. Madik talaga amo. Palusot ka pa ilang, gintext ka, when are you? Hala, promise sir, talaga nag-reply me. Here na me. Ni Calbs nag-text? Wala! Kikayat ko talaga ang-text. Awan ti load ko. Awan ti kwartak. Anya. Anya, awan load mo? Ginload ka all text 20! O dumatext na ka dyan! Pati na rin sa ibang network! Baka mit nalipatam di number ko na 0912 1 kantong! Sige sir, agpaload akon. PS, pa-register ako all text 20.